À Madagascar, les animaux sont au cœur de la culture et de l'économie du pays. Les exploitations agricoles familiales possèdent toutes un atelier d'élevage avec des volailles, des porcs et des bovins. Et plus spécifiquement, suivant les régions, des caprins, des ovins et des poissons d'eau douce. Les paysans ont exprimé des besoins spécifiques dus à la mortalité élevée de leur cheptel et sur les performances limitées liées aux maladies existantes à Madagascar. Des services de santé animale étatiques et privés existent déjà sur la grande île, mais semblent insuffisants et ne satisfont pas toujours les besoins de ces paysans. Face à cette situation, des organisations professionnelles paysannes ont décidé de développer pour leurs membres un service d'appui en santé animale. C'est le cas de la fédération FFTS de la région Sofia qui, en 1999, a mis en place un service d'appui en santé animale porté par la fédération. FFTS, membre de FIFATA, compte en 2011 environ 4000 membres structurés au sein de 6 filières, dont les filières volailles, porcs et bovins. Volonté de FFTS, ici, fédération de fampivoarana tantany Suiagny. Ny origny nitsangana tato amin'ny Suiazy io tamin'ny tagno 98. Ny zavatra nikendren'ny FFTS tamin'ny fotoagna io, ny fompiagna, famboliagna, zay zany ny tegna raha nikarakaren'ny FFTS. Ny antony voalohany nahatonga ny FFTS nananangana nila io sehatra asa io nohony ny sehatra aty amin'ny faritry Suia zany ny tsy fahasalamagna ny biby. Zany hoe nisy aretigny maro nandripaka ny biby na ny akoho-mamborogna io na ny omby sy ny kisoa. Zay zany nahatonga azy nila io fahasalamagna ny biby io aloha. Ny tanjogna hoe FFTS amizio tsy hampisy aretigny mikasiky biby ato amin'ny faritry Suia ary zay zany ny tanjogna hoe. Zany hoe voafehinay zany ny aretigny makitra zany fiarikaregnan'ny tantsaha eo amin'ny fompiagna ary zay zany ny tanjogna hoe amizao rehefa manomboka tegna efa miroborobo be ny fompiagna ato amin'ny faritray io. Ka teo zany dia nikarodalana zany ny FFTS dia tonga tany amin'ny ministèran'ny fiompiana tany Antananarivo ny fampiresaka zany dia amin'ny hoe ahoana no mba ahafahanay manofana zany vaccinateur villageois isahana ny fanaovam-vaccine ny biby fiompy ny mpikambana. Dia nanaiky moa zany ny ministère tamin'ny alalan'ny directeur général tamin'izany fotoan'androny dia nanaiky hanofana ny vaccinateur villageois ny FFTS. Dia ka ny Sirel tamin'izany fotoana zany teto Antsy zany fanana tao koa zany ny docteur vétérinaire sanitaire privé tao Belanana. Ka dia misy 7 zany nisan'ny vaccinateur villageois zany nahazo fiofanana ny 3 taona. Zany hoe zany nisy 3 zany ny promotion nanaovana fiofanana ka 7 zany no isan'izy ireo. Olana kely zany dia reo 7 reo zany dia ny 9 isanjaton'ireo ihany zany no mbola misahana ny asa fanaovam-vaccine amin'izao fotoana zao dia mazava ho azy fa dia hoe tsy ampy dia tsy ampy zay ka tsy mahasahana ny filanin'ny mpiompy ka mbola ilaina zany ny fanitarana an'io. Dia tsy maintsy mitady fiaraha-miasa matotra ihany koa zany amin'ireo docteur vétérinaire sanitaire privé na ny fanjakana ary ihany koa ny technicienne sy ny tatsaha mpiompy zany mba ahafahana mifehy tsara ny asa mba tsy vily amin'izay tsy tokony alehany. Le service d'appui en santé animale est basé sur 3 types d'acteurs: les vaccinateurs villageois, les paysans membres et les techniciens animateurs de FFTS. Les vaccinateurs villageois sont chargés d'assurer la vaccination des porcs et des bovins.
Les paysans membres ont pour rôle de vacciner leurs propres volailles après avoir reçu une formation auprès des vaccinateurs villageois. Les techniciens animateurs de FFTS sont chargés de sensibiliser et de former les paysans sur la santé animale, mais aussi de coordonner les actions de vaccination des paysans. Ils doivent aussi réaliser les vaccinations. La vaccination est au cœur du service santé animale. Cependant, les vaccinateurs villageois et techniciens assurent aussi les déparasitages et réalisent des petites interventions chirurgicales de type castration. Ils donnent aussi des conseils sur l'alimentation, sur l'amélioration de la race, mais également sur l'habitat des animaux. Les paysans membres d'un village A s'associent en union locale de producteurs par filière appelée ULP. Un président d'ULP est élu. Les ULP se regroupent au sein d'une union régionale de producteurs par filière appelée VPTM. Tous ces VPTM constituent FFTS et bénéficient des services en santé animale. Raha rasantsika eto mikasiky ny vaccine zegny, le fikarakarana ny fahasalaman'ny biby. Ny président ULP dia mandefa tatitry amin'ny VPTM, amin'ny président VPTM. VPTM koa dia mandefa tatitry araka ny filany le mpikambagna rehetra agny amin'ny ULP dia mitondra tatitry koa mandeha amin'ny FFTS. Ny FFTS ndray dia arakaraka ny filan'ny membre tsiraikiraiky agny amin'ny ULP sy ny VPTM no akandro vaccine agny Antananarivo. Zegny amin'ny mikasiky ny vaccine. Le fividianan'ny FFTS agny amin'ny vaventy Antananarivo, ny mamora zegny nohon'ny izy makamaro zegny ny mpikambagna ao amin'ny FFTS. Ary mifanaraka amin'ny filan'ny tantsaha mpikambagna ao amin'ny FFTS sy ny mpiomby rehetra. Le transport des vaccins d'Antananarive à Antsui se fait en glacière remplie de glace. Il respecte ainsi la chaîne de froid nécessaire pour maintenir la qualité des vaccins. Arrivés à Antsui, les vaccins sont stockés dans le réfrigérateur au bureau de FFTS. Les techniciens de FFTS sont chargés de distribuer les vaccins aux vaccinateurs villageois. Ils transportent les vaccins en glacière comportant de la glace via taxi-brousse, moto ou bicyclette selon les distances à parcourir. À l'arrivée au village, les vaccins sont remis aux vaccinateurs villageois qui peut ainsi démarrer la campagne de vaccination. Tamin'ny 26 mai tamin'ny tagno folo sy roa arivo nandokoan'ny fikambanana. Tonga teto moa zany zareo tamin'ny FFTS nandeha nagnentigna zahay eo amle fampivoaragna zay moa zany moa dia agnatin'le mpiompy tantsaha ke zany zahay na niditra zany zahay tamin'jare ke zay zany le sampagna nimboanay zany nitarimy akoho gasy. Tombontsoa azonay tamin'ny fofanagna zay zany tomboka zay nikambagna amizio tamin'le FFTS zay moa nampifofanjareo mahay magnano vaccine zay tsy piriany jiaby akohonay zany fa tsy maty rambomo zany tombontsoa azonay tamin'ny fofanagna. Zay zany nipofanjareo amin'ny fanaovagna tragno ny sakafony akoho eo miaraka amin'ny fanafody. Zay zany tsy sahiragna zany raha ohatra misy marary akohonay mizakazaka zay mandeha aminjareo mandeha mangala le fanafody. Tamin'ny voalohany moa zany akohonahy akoho rombiny folo ke izy amizao moa fa mitety eo amin'ny zato mahery. Fô noho eo agnelagnelagna zany fa nisy zany tombontsoa ho anahy satria zaho mandafo misy raha mampanahiragna zaho tokantragno zany zaho afa tsy mivendivendy zany zaho ke fa nisy tombontsoa zany hazoko tamin'le fompiagnanay akoho. Am'le fikambanananay tegna mandeha tsara le fikambanananay satria zahay zany tamin'ny voalohany samby kelikely ohatran'izany zany akoho niompigny efa nisy navita tragno zany zahay tamin'le vidina akoho kan'izany niakatra be zany le farim-piaignanay avy tamin'le vokatra le fompiagnanay akoho gasy. Niezaka ny tsy mpikambagna nahitany zay niompy akoho gasy tegna niezaka be zany zareo amin'ny fompiagna akoho ke zany zareo
Mandeha aminay zany zareo mandeha hoe akonay mba atao vacciné tegna ohatrany nampirisika be zany fompiagnany akoho eto amin'ny tanàgna amin'ny fotoagna izao. Le fari-piainana anahy tokantragno lefa miakatra zany le fahitako izy. Ny nahasarika anay ny mpikambagna aloha tamin'ny alalan'ireto fikambagnan'ny vehivavy mpiompy akoho gasy reo aloha tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny FFTS zany. Hitanay fa tena tsara zany le fiaraha-miasan'ny FFTS tamin'ny mpikambagna mpiompy akoho gasy. Zany hoe namatsy fanafody nibarika zany izy ireo arahatra zay ny kambagnan'ny vehivavy reo tsy nisy akoho azony barika loha tamin'izy ireo mpikambagna. Nahita igny zany zahay raha niakatra tamin'ny kisoa zany reto fikambagnan'ny vehivavy ary hita fa tena nahazo tombontsoa koa izy ireo, nahazo fiofanana ary voakarakara amin'ny alalan'ny fanafody mpamatsy FFTS moa zany mamatsy le fanafody. Nahita igny zany zahay eo ampolony maromaro eo zany zahay eto Ankerika lehilahy mba hikambagna amin'ny alalan'ny mpiompiompy zay. Fa mbola tsy ela ndray zany nanombohanay mbola tamin'ny volana jolay angamba igny, volana jolay 2021. Fa rehefa nikambana zahay avy hatrany aloha fa niditra an-tsehatra zany zareo amin'ny FFTS. Ka tonga zany vaccinateur-ny FFTS nagnano vaccine niombonay mpikambagna rehetra. Le tombotsoa aloha le vola lany aloha fa nihegny zany izy amin'ny FFTS. Tsy dia be loatra zany le vola alain'ny vaccinateur zany. Ale fanafody koa hitanay fa tegna azo antoko miaraka amin'ny glace zany avy misy glacière tonga fanafody ary vitany ara-dalàgna zany ny vaccine niombon'ny mpikambagna rehetra. Araka ny fandinihanay azy salama aloha le biby, hatra eto aloha tsy misy biby nararirary zany. Ny fangatanay mpikambagna zany mbo tianay zany hazo fiofanagna tahaka an'zareo mpiompy kisoa koa avy amin'ny FFTS. Mbo amegna fiofanagna zany na toromarika na torohevitra madinidinika amin'ny fitsaboagna biby sagnatria raha ohatra misy marary indrindra na ohatra mbo misy fanafody tokony atao na asany odikankana na. En 2011, FFTS a effectué 45 000 vaccinations. Les activités du service santé animale ont un coût qui est en partie supporté par les bénéficiaires. Pour FFTS, la priorité est de rentabiliser ce service. Dia tsy vitany hoe ny akoho tsy maty ny fidiram-bolan'ny tantsaha miakatra fa ho an'ny rafitra FFTS dia mahavelon-tena zany ny fanaovam-vaksiny, zany hoe afaka miantoka ny sarany lany fampandehanana ny fanaovam-vaksiny ato amin'ny FFTS. Zany hoe zany mampidibola ho an'ny FFTS zany ny fanaovana vaksiny ary afaka miantoka ny karaman'ny technicien anankiray zay misahana ny fanaovam-vaksiny ato aminay ny secrétaire caissière zay mitazona ny vaksiny. L'argent reçu pour les vaccinations doit permettre de couvrir les charges directes du service, c'est-à-dire le coût d'achat des vaccins, le transport des vaccins d'Antananarivo à Antsui, l'électricité pour le fonctionnement du réfrigérateur et la livraison des vaccins dans les villages. Dans le cas de FFTS, il faut réaliser 20 000 vaccinations de volailles par an pour rentabiliser le service. Zay zany miara-miasa amin'ny service vétérinaire mpanjakana sy ny service vétérinaire sanitaire zay chapeauter les activités ataon'ny FFTS eto amin'ny fanaovam-vaksiny. Pour les perspectives futures, le principal objectif est de renforcer l'autonomie financière et technique du service d'appui en santé animale. L'autonomie financière passe par la rentabilisation du service. L'autonomie technique passe par le recyclage de formations, des sensibilisations des paysans sur la santé animale et par le renforcement des collaborations avec des vétérinaires sanitaires. FFTS est membre de la confédération FIFATA. FIFATA compte 8 fédérations régionales et intervient dans l'appui et la défense des intérêts des paysans.
En ce qui concerne le service d'appui en santé animale, FFTS est une fédération dynamique qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. FFTS est donc une référence pour les autres fédérations de FIFATA qui souhaitent aussi mettre en place un service d'appui en santé animale. L'association FERT, au travers du projet service, appuie FIFATA et ses fédérations membres dans la diffusion des pratiques et expériences concernant le service santé animale. Pour permettre ce partage d'expériences, un atelier national sur la santé animale a été organisé par FIFATA et FERT à Ambust en juin 2011. D'autres fédérations de FIFATA ont suivi le modèle de FFTS. Elles ont mis en place un service d'appui en santé animale pour répondre aux besoins de paysans membres. C'est le cas de FIFATAM, Fédération régionale de l'Amur-Mani, et qui compte 7000 membres. Maro ireo sehitr'asa izay ataon'ny FIFATAM. Anisan'izany dia ny mahakasika ny resaka fahasalaman'ny biby. Ny antom-pisian'izany fahasalaman'ny biby zany dia noho ny fahatsapana fa ny songa dia ny songa zany ny taha-pahafatesan'ny biby fiompy ny mpitsambana. Dia araky ny tatitra nataon'ny animateur zany ny tatitra nataon'ny olom-bofidy ihany koa. Dia teo zany hoe andaontsika hanatsara an'izany fahasalaman'ny biby zany. Ankapobeny moa zany voalohany indrindra dia mba hampitombo ny vola miditra ao amin'ny mpitsambana. Dia nisy zany ny fanakalozana traikefa tany amin'ny FFTS izay anisany io zany efa matianina amin'ity fahasalaman'ny biby ity. Dia ireo traikefa ireo zany dia nampiarina tato amin'ny fédération FIFATAM. Nisy ihany koa zany ny dingana anarahana dia ny fiarahana amin'ireo mpiara-miambonatoka. Dia ao ny FRDA zany. Nisy ny fampiofanana zany anaty efitrano dia nisy ihany koa ny fampiofanana fampiarana. Dia efa manatanteraka ny asany zany ireo vaksinateur izay nahazo fampiofanana ireo. Dia nisan'ny famatsiana azo tamin'ny mpiara-miambonatoka FRDA ihany koa zany dia ny famatsiana resaka fitaovana. Misy ireo fitaovana zany izay hoentina miasa, ao ny glacière, ao ihany koa zany ny fitarizana frigidaire zany izay hitarizana ireo fanafody ireo. Ao ihany koa zany FIFATAM dia tsy mipetraka irery fa miara-miasa amin'ireo dokotera mandatera zany atao amin'ny faritra Amur-Mani izay miaro zany ny FIFATAM ho mpanatanterahana ny asany zany mahakasika ny resaka fanaovana fanatanterahana vaksiny. Izy ihany koa zany ny mamatsy ny fanafody, mamatsy ny vaksiny izay aparitaka amin'ireo vaksinateur ireo. Ce service d'appui en santé animale a démarré en mai 2011 par la formation de 17 vaccinateurs villageois. Ces vaccinateurs villageois ont été sélectionnés au sein même des membres de FIFATAM, suivant des critères très précis. La formation a porté sur la vaccination et la conduite animale pour la prévention des maladies. Azafady dokotera misy fanontaniana kely eo amin'ny dozin'ny fanafody. Tokony ho firy seseka ny akoho eo amin'ny atao hoe 3 volana no anjarany akoho ray. Ho an'ny akoho efa lehibe zany 3 volana zany efa lehibe zany ny dozy ny vaksiny ampiasaina zany dia mitovy daholo ho an'ny akoho lehibe dia ray cc zany hoe ray millilitre zany. Cette formation a été dispensée par le docteur Radaniela Joseph, directeur du service vétérinaire régional de l'Amur-Mani, et M. Tsirbin, technicien responsable du service santé animale de FIFATAM. À l'issue de la formation, des certificats ont été remis aux vaccinateurs villageois formés. Une fois formés, ces vaccinateurs villageois sont immédiatement en activité dans leurs villages respectifs. Ils sont chargés de recenser les besoins des paysans. L'information est ensuite communiquée au bureau de FIFATAM qui possède un stock de vaccins. Le responsable du service santé animale, Tsirbin, se charge de livrer les vaccins sur le terrain aux vaccinateurs villageois.
Le vaccinateur villageois est chargé de vacciner les volailles et les porcs. Il doit aussi assurer le déparasitage des animaux et donner des conseils pour améliorer les élevages des paysans. En 2011, 11 000 doses de vaccins ont été vendues par FIFATAM, principalement pour la vaccination de volailles. Ny asako dia mamboly sy miompy akoho sy omby. Fa hatramin'ny taloha tsy mpanao vaksiny dia ohatra hoe misy akoho efa 100 dia maty ribaka ka vintsy amin'izany no velona. Dia hatramin'ny nahatongavany vaksinateur aty mpaninona akoho zany aty amin'ny tanàna Voamalaza dia hitako fa efa tena tsy misy marary koa zany ny akoho. Tena be da be ny akoho zao efa tafiakatra 30 agny. Les paysans sont satisfaits de ce service santé animale. Mais pour la fédération FIFATAM, il est nécessaire de trouver un équilibre financier afin d'assurer dans l'avenir ce service de vaccination. Misy ny olana zany izay nisedraina satria vao zaho moa zany manomboka ty tondra-drara ity dia mampanomboana zay zany dia misy ny indrokely madinidinika ohatra fotsiny zany mizaka tena zany FIFATAM amin'ny fividianana amin'ny fanafody dia amin'ny fandefasana azy amin'ny raha impikambana regny amin'izao dia vidiny hividianana ihany zany no hanomezana azy impikambana. Dia eo zany somary nisy olana nisedraina. Dia nefa nazanona zany dia efa nisy zany ny dinika izay niarahana tamin'ireo olom-boafidy mahakasika ny tohin'ny fahasalamana biby ny taona 2014. Dia ny fampitomboana zany ny isan'ny biby izay ho vita vaksiny zany izay mivinanianay zany ho amin'ny 2 sy 3 alina eo. Les exemples de FFTS et de FIFATAM montrent clairement que les fédérations sont capables de porter un service d'appui en santé animale. Ce service répond de manière efficace aux besoins des paysans. Ce service en santé animale agit dans la complémentarité des services développés à la fois par les services vétérinaires étatiques, mais aussi privés. Mikasika ity tolo-drara anankiray fanampiana amin'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny biby sy indrindrindrindra ny fiarovana amin'ny aretina dia napetraka tokoa izy ity ho ataon'ny fikambanana tantsaha any amin'ny faritra. Ary ny antony moa dia maro ireo fianakaviana tantsaha izay miompy ary manana andiana biby ompiana maro tokoa saingy lavitra ny toerana misy ny toeram-piompiany zareo. Ary dia tsaratsara kokoa ary aingaikaingana zany atongavan'ilay tolo-drara any amin'izareo satria any fotony no misy ny asan'ny fikambanana. Les expériences connues ont permis d'identifier des facteurs de réussite de ce service, des paysans membres structurés par filière, des vaccinateurs villageois formés, assurant un service de proximité, une fédération qui répond aux besoins des membres, qui met en place une logistique rigoureuse et qui se soucie de la rentabilité du service. Le tout avec l'accord et sous la supervision des services vétérinaires étatiques. Tous ces facteurs permettent d'assurer la pérennisation de ce service. La réplicabilité de ce service santé animale passe par des échanges d'expériences entre fédérations tout en les adaptant au contexte spécifique de chaque région.
Anatona vaccinateur zay manabibia, anatona vaccinateur zay manabibia. Vaccine ni avy koa